What is she doing here? Madaling sa tayo. Teka. Pareho pa ng damit, ha? Hello, дорогая, как по делам? А что ты делаешь? Я тоже хорошо поживаю. Yaya, ba't parang... Lol, bakit? Ano to? It's the same outfit. Oh, very good. Very Baka nice. pareho kayong sponsor. Спасибо. Okay. Sandali, sandali. Hindi kayo pantay. Ayan. Aldrin, the first time will be the last time. Down. Sorry, Lola. Okay. Hi, Yaya. I was looking for you yesterday. Sige, Yaya, sumagot ka. Englishin mo, Yaya. Englishin mo rin. Hindi mo naturoan yung alaga. Я тебя не понимаю. Нет, я тебя не понимаю. Lola Baba, pwede na ba tayong kumain? Baka mag-away-away pa rito. Sit down, Zindri. The Skutski. Skit Foodski. Спасибо, спасибо. Cindy, Как дела? Cindy. kumusta ka na? У меня все хорошо. Я вчера по магазинам ходила, а ты как? Ako nga, ni Day man ako nakaturog kasubang kita. Puya. Oh, naintindihan ni Lola. Galing. Почему? Cindy, you can sit here. You can sit here, yes. So then an interpreter? No Interpreter. interpreter. Interpreter? At saan yung No, interpreter? an interpreter. It's kids good. It's good. It's the Спасибо, good, конечно. good. It's Skupski. Yan. Hoy! Interpreter. Ikaw ang interpreter! Ayan na si Intermenter. Intermenter. Sino? Vladimir. Anything Si from Vladimir. Okay, let's go! Let's go! Hindi pa ito kumakain kung ano ang tinira niyan. Alisin Yeah. Nagkakaintindihan kayo ni Cindy, ano? Siyempre, kasi naman, di ba, binigyan tayo ng cake. Yaya, kunin mo muna yung mga papeles ko doon sa van. Sa van po. O, sige po. Is that a door? Yeah. Oh, let's eat. Excuse me po, may kukunin lang din po ako sa kusina. What are you going to do, Aldrin? Kukuha po ako ng tubig. Wala na po tayong Wala tubig. tayong tubig. And now, do not. Aldrin, I told you, do Куда он not. пошел? Cindy, saan ka nagduman kasubako? Я не знаю. И вообще, куда он ушел? She can understand everything. sandali. She's very linguistic. Sandali, sandali. Куда ушел Алден? Hindi ko Mag-usap alam tayo. kung nagsain. Mag-usap tayo. Bahala man siya sa buhay niya. Mag-usap tayo.